बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी बीना खान एंड यू आर वाचिंग कमर्शियल चैनल। कमर्शियल चैनल में एक बार फिर हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम, एक और ज़बरदस्त वीडियो। और आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है, कुछ देर में हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान को, जो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं बात कर रही हूँ सैयद मोहसिन क़ादरी साहब की। सैयद मोहसिन क़ादरी साहब इंटरनेशनल माहिर माशियात हैं और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से उनकी। लेकिन उससे पहले हम उनको स्टूडियो में करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है सर आप? ठीक ठाक, खैरियत से। सर आज हम ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से एक बहुत अहम टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। आजकल नॉर्मली ये देखा गया है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंकर्स जो हैं, जो ऑनलाइन चेक होते हैं उनको कैश करने से डरते हैं, घबराते हैं। क्या करते हैं, सम टाइम कस्टमर को टाल देते हैं। सम टाइम मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कहते हैं जनाब बैंकर के सिस्टम नहीं चल रहा। सम टाइम कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा, सम टाइम टालने की कोशिश करते हैं, सम टाइम किसी दूसरी ब्रांचेस की तरफ हमारी तवज्जो हमें राग़िब करते हैं कि हम फलां ब्रांच में चले जाएं, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है? क्या ये सारिफ के साथ ज़्यादती नहीं है? क्या ये कस्टमर के साथ ज़्यादती नहीं है? और दूसरी बात, क्या इससे बैंक बदनाम नहीं हो जाएंगे? जी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा देखिए, मैं एक बात आपको ये बताऊं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। जी जी। इस वक्त बैंकिंग सेक्टर पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग जो है की फैक्टर है इसमें। बिल्कुल। ऑनलाइन बैंकिंग का किरदार जो है वो मेन है। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, आपका जो सवाल है ना वो ये है कि साहब इसमें रिस्क फैक्टर के हवाले से कि जो है बैंक टाल देते हैं इसको, स्टाफ टाल देता है, कस्टमर को फैसिलिटेट नहीं कर पाते इस हवाले से। देखें, एक हद तक उनकी बात इस तरह से जायज़ है क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ रिस्क फैक्टर बढ़ा दिया, कुछ ऐसे फ्रॉड टाइप के लोग भी आ गए इस फील्ड में जिन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग को मिसयूज किया, जिसकी वजह से जाहिर है स्टाफ है उसकी एक महदूद कैपेसिटी है। तो वो इस बात से डरते हैं कि साहब ऐसा ना हो कि बड़े अमाउंट के चेक्स हैं अगर हम ऑनलाइन कर देते हैं तो पता चला कि साहब बाद में कोई रिस्क की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, कोई मिसयूज ना हो जाए। तो इस हवाले से जो है फ्रॉड ना हो जाए, तो आमतौर पे स्टाफ डरता है। अच्छा, दूसरा मसला ये है जिस ब्रांच पे वो ड्रॉ हो रहा है वहाँ का स्टाफ भी ताउन नहीं करता, जिसकी वजह से जो है जो बैंक ये कर रही है ट्रांजैक्शन वो अवॉइड करती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उस ब्रांच को भी ताउन करना चाहिए कि साहब इसको फौरी तौर से उनको जो है इंफॉर्मेशन दे कि साहब ये अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट और सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, लिहाजा आप कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, जब वो तसल्ली कर लेती है ब्रांच, तो उसको फौरी तौर से फिर उस कस्टमर को फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वजह इसकी यह है कि अगर कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकेगा तो हम तो फिर वही 20, 25, 30 साल, 50 साल पुराने दौर में चले जाएंगे। फिर फायदा क्या है इस बैंकिंग सेक्टर को तरक्की करने का? तो लिहाजा ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत दी जानी चाहिए कस्टमर को, ताकि बर वक्त जो है रेमिटेंसेस, बर वक्त उसके जो पैसे हैं जहां वो भेजना चाह रहा है वहां पे पहुंच सकें, ताकि फौरी तौर से मामला जो है वो विद इन अ मिनट जो है मामलात हो सकें और कारोबार जो है तरक्की कर सके। कारोबार इसी तरह तरक्की करता है, जब आप इसको लेजी करेंगे, डिले करेंगे, देर करेंगे, नहीं करेंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, कारोबारी हजरात के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। लिहाजा ऑनलाइन बैंकिंग को तसल्ली तशफ़ी करने के बाद इसको फौरी तौर से करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अभी आपने गुफ्तगू के दौरान कहा कि जो ट्रांजैक्शन जो कर रहा होता है, जो बैंकर होता है, वो डर रहा होता है कहीं फ्रॉड ना हो, कहीं मसला ना हो, कहीं मैं ना फंस जाऊं। अगर मैं बिल्कुल ओपन लैंग्वेज में कहूँ तो उसको डर ये होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं और ये फ्रॉड का निकले और फिर मुझे अपनी जेब से कुछ इसको सेटल डाउन करना पड़े। लेकिन इस सारी सिनेरियो में जो कस्टमर है, देखें बैंक कोई भी हो, हर बैंक के लिए उसका जो कस्टमर है वही उसका मेन
مین ٹارگٹ ہوتا ہے یا مین گول ہوتا ہے. تو اگر کسٹمر ہی سیٹسفائی نہیں ہے, کسٹمر ہی سیکیور نہیں ہے, کسٹمر ہی کو آپ مس بیہیو کریں گے, سسٹم نہیں چل رہا, کیونکہ بعض اوقات دیکھیں میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, تو مجھے پرسنلی بہت برا لگا تھا, کیونکہ جب دیکھیں ہر کہتے ہیں نا کہ آپ ہر جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ہی ڈنڈی سے سب کو نہیں ہانک سکتے, پرانی ایک محاورہ ہے, بزرگ سنتا ہے, اسی طرح جب آپ بینک میں ڈفرینٹ کسٹمر آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ سب کو ایک ہی ڈنڈی سے نہیں ہانک سکتے, کچھ آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کیا وہ کسٹمر اس بینک سے دور نہیں ہو رہا, کیا پتا وہ اپنا اکاؤنٹ ہی وہاں سے بند کروا دے, اس سے ٹرانزیکشن مطلب اس سے کوئی بھی رابطہ یا اس بینک سے اپنا رشتہ ہی ختم کر لے. تو کیا یہ ایک بینک کو اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے, زیادہ سیریسلی, زیادہ ایفرٹ نہیں دکھانی چاہیے کہ ہم اپنے کسٹمر کو اور کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں اور آن لائن بینکنگ کو اور کس طرح اسٹرانگلی جو ہے لے کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں آپ کا سوال بالکل صحیح ہے, وجہ ہے کہ آن لائن بینکنگ کے حوالے سے کسٹمر اس وقت جو ہے بڑا سفر کر رہا ہے. بالکل اس میں دیکھیں بینک, تمام بینکس کی مینجمنٹ کو, اسٹیٹ بینک کو بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے آن لائن سسٹم کو. جب تک یہ مکمل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا, تمام بینکنگ کے صدور, اس کے سی ای او, اس کے جو آپریشن اسٹاف ہے, اس سب کو بلا کر ان کو آگاہی دینی چاہیے, بالکل اس کو مکمل طریقے سے شفاف بنائے تاکہ کسٹمر سفر نہ کرے. اگر آن لائن بینکنگ کی فیسلٹی اس کو نہیں ملے گی تو ظاہر ہے وہ ایک بینک کو چھوڑ کر دوسرے بینک کو جائے گا, تیسرے بینک کو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب صرف اس وجہ سے کہ صاحب اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے تو اوائڈ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. کسٹمر کو آپ دور کریں گے, پاکستانی بینکنگ کو آپ جو ہے ڈی مورلائز کریں گے, اس کو ترقی سے روکیں گے. لہٰذا آن لائن بینکنگ جو ہے وہ پاکستان میں کسٹمر کے لیے, بزنس مین کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے آپ تمام چیزوں کو دیکھ لیں, مطمئن ہو جائیں, اس برانچ, وہ بھی جیسا میں نے پہلے بھی کہا, وہ برانچ بھی مطمئن ہو جائے جہاں سے وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اور جس برانچ سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے. اس کے بعد فلوئنٹلی اس کو جو ہے ٹرانزیکشن کی جائے تاکہ جو ہے کسٹمر مطمئن ہو جائے, اور کسٹمر آپ کے پاس جو ہے وہ مکمل اکاؤنٹ کے سلسلے میں ایگزسٹ کر جائے. بالکل, کیونکہ اس کو ظاہر ہے جب فیسلٹی مل جائے گی آن لائن کی تو وہ آپ سے کمفرٹیبل ہو جائے گا. بالکل, اور آپ کا بزنس بھی بڑھے گا. بالکل, تھینک یو سو مچ محسن قادری صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت زبردست انداز میں آپ نے میری الجھنوں کو بھی سلجھایا, اور یقیناً ہمارے ویورز بھی آپ کے جواب سے بہت خوش ہو رہے ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. جی ویورز, اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری اور بھی آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو, اور زیادہ سے زیادہ بینکنگ کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے سے سمجھ پائیں. تو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے. بینا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.